गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं क्रांगसूरी। तो जो मेरे घर से 80 किलोमीटर है दूर। तो अभी हम लोग गाड़ी में है, जा रहे हैं। अभी मैं आप लोग के साथ क्रांगसूरी शेयर करूँगी टूर। ये इमो बदमाशी कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। इमो दिखे जा ना, गाड़ी चली रे बे।
ये हम लोग अभी जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए। अच्छी ना अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये देखिए सीनरी यहाँ से দেখা যাচ্ছে না না তেমন তো দেখতেই পাচ্ছি। ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे जगह है, ऐसे करके जाना पड़ता है, छोटा सा जगह। ये जो जगह है क्रांसुरी, ये जुआई से 30 किलोमीटर अंदर है। ये जो वाटरफॉल है चारों तरफ ऐसे देख रहे हैं, फॉरेस्ट है, बहुत सुंदर जगह है। आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। ये जगह दिख रहा है आप लोग को, ये ऊपर ही गाड़ी छोड़ देता है, नीचे ऐसे रास्ता है, ऐसे जाना पड़ता है। ये क्या बात है, नीचे है बहुत वाटरफॉल। कत किलोमीटर नीचे को হবে तो? हाँ 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा करीबन। বাস এখান থেকে নড়বে না, বাস এখানে আগে। ইমো যাবি না ওদিকে? কি সুন্দর লাগছে না কিছু। এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকো, এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, পাপাটা ছবি তুলো। ওয়েট 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 ওয়েট। এইদিকে দেখো ইমো।
नीमो। चलो पहले मैं ऊपर से दिखाई आप लोग को व्यू, अभी मैं नीचे जा रही हूँ। ये नीचे जाने का रास्ता है ऐसे। ये देखिए यहाँ पे वाटरफॉल, चारों तरफ स्टोनी एरिया है ये, और कलर पूरा ब्लू है वाटर का। सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है। अंदर भी जा सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं गए। मोटा ये देखिए यहाँ से व्यू, दूसरी जगह दिख रहा है आप लोग को इसमें। यहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन हम लोग उस तरफ से नहीं गए, वो था तो उधर नहीं जा सकते थे, स्लिप होने का चांसेस है। तो इधर से देखिए व्यू, और चारों तरफ पेड़ है, बहुत ही सुंदर व्यू था। ये यहाँ पे लकड़ी का ऐसा सीढ़ी बना हुआ था, हम लोग और नीचे जा रहे थे। अभी हम लोग दूसरे साइड से आए हैं, नीचे जा रहे हैं। ये नीचे ऐसे नहीं होता है, देखिए ऐसे। ये देखिए एकदम अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, एकदम नीचे से देखिए व्यू कैसा है। यहाँ पे सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ये चारों तरफ का व्यू। कितना सुंदर दिख रहा है वाटरफॉल। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।